Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Nagpadayo ng serbisyo sa Minglanilla LGU taliwa sa 1-year suspension sa mayor, vice mayor ug 8 ka mga konsehal. Pre-trial sa RTC Bato kag Sara Diskaya ug siyam ka mga akusado sa Lapu-Lapu City gisibog. LPA gawa sa PAR posibleng mamahimong bagyo. Samtang mga klase sa Eastern Visayas gisuspenso karong adlaw. Ug bata sa Aluginsan nag-ala-adamos sa baybayon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Giuswag sa Pebrero 27 ang pre-trial sa kasong malversation of public funds ug Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok sa kontraktor nga si Sara Diskaya ug sa siyam pa ka mga akusado sa 96.5 million pesos ghost flood control project sa Davao Occidental. Si Luan Merundina sa report. Alas 10 kaganihang buntag, ang schedule sa pre-trial sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City alang sa kasong malversation of public funds ug Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok sa kontraktor nga si Sara Diskaya, sa executive officer sa St. Timothy Construction nga si Maria Roma Rimando ug sa 8 ka mga opisyal sa DPWH nunot sa 96.5 million pesos ghost flood control project sa Davao Occidental. Apan sa wala pasugdi ang pre-trial, gidungog usa ni presiding judge Nelson Leco ang motion sa mga abogado sa mga akusado nga naghangyo nga ipaagi lang sa video conferencing ang pagtambong sa ilang mga kliyente. Gihimug ata ni Attorney Paul Tristan Sato ang seguridad sa mga akusado. Matod ni Judge Leco nga samtang mas pabor siya nga personal nga motambong ang mga akusado, gitugutan lang una niya kini alang sa schedule karong adlaw ug sa uban pang musunod nga mga hearing. Gawas lang kung gikinahanglan gayud ang presensya sa mga akusado subay sa lagda sa korte. Sa habig sa prosekusyon, gipahibaw nila ang huwes nga ang mga legal counsel na sa Visayas Ombudsman ang magsilbing prosecutor inay ang Mindanao Ombudsman. Dihang gipangutana sa huwes ang prosecution kung nahuman na ba ini ang marking sa mga dokumento nga magsilbing ebidensya, ilang gibutyag nga wa nila kini nahuman tungod kay niabot sa dulan 4,000 ka mga pahina ang maong mga dokumento. Ug gani nasulod kini sa 3 ka mga luggage. Subay niini nahukman sa huwes nga tiwason una ang marking sa mga dokumento sugod karong hapon hangtod sa February 13 sa hapon. O giuswag ang pre-trial ngadto na sa February 27 sa alas 2 sa hapon. Gawa sa pagkapospon sa schedule sa pre-trial, gidinay usab sa korte ang motion for reconsideration nga giduso sa counsel sa tanang mga akusado ug ang motion for an ocular inspection nga giduso sa counsel ni Maria Roma Rimando. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa mga legal counsel sa mga akusado kabahin niini, apan pareho silang nagdumili pagluwat o pamahayag. Samtang sa habig sa prosecution, igo ra usab silang nipasabot nga ang ilang uluhang buhatan ang nagtahas kanila sa pag-prosecute sa kaso. Inay ang Mindanao Ombudsman nga mo'y unang nikupot niini. For your attention na nag-focus dun mo sa kanyang corruption cases, but in deference to our central office, we were given orders to let them give mga press releases. Okay. So, I'm sorry, I cannot say anything about the case. Samtang gipahibaw usab ni Judge Leco nga ang petition for bail nga giduso sa mga legal counsel sa tanang mga akusado, gikatakda niyang dunggon human sa pre-trial. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Para mas makatabang pa nga kaminusan ang gidaghanon sa mga basurang malabay sama sa mga plastic bottles, ang Mandawi City Hall midasig sa paggamit sa mga reusable water bottles o tumbler. Ano ang report ni Nico Sereno? Taliwa sa gihulagway nga krisis sa basura, human sa nahitabo sa Binaliw Landfill Trash Slide ug sa pagpangita pa karon og alternatibong pasilidad matambakan, gipapanawagan sa Mandawi ang pagpamenos gyud sa malabay nga basura. Maong sa sesyon sa konseho, gipapasar ang resolusyon nga nag-auhag sa paggamit sa mga reusable water bottles sama sa flask o mga tumblers. Knowing we have a crisis, no? We have a crisis right now.
So, ang gihangyo din nato ang to set the example nga rin sa gobyerno nga ang atong dili ta magamit every zero waste ng kaning water bottles, di ba? Kung paingon sa paingon, hindi po sa basura. So, ipasa resolution. Matod sa Mandaue City, Senro, sa ilang presentasyon at ubangan sa konseho sa miaging simana, sa tibuok Mandaue City, muabot sa 318 katonelada sa basura ang mahipos matag adlaw. Matag taw maka-generate kuno kada adlaw ug moabot sa 0.627 kilo sa basura. Buta nga matud pa makatabang sa pagpamenos ning gidaghanuna ang lain-lain nga mga lakang. Sama nining paggamit sa reusable containers o bottles. Hindi lang kay nga rin sa Mandaue City Hall, pati tanan na hensya sa gobyerno, apil po na national government agencies nga naa sa Dakbayan sa Mandaue. Atong iawag lang tanan. Use bring your own bottle or water bottle and then refill lang. Suportado sab sa uban nga mga city officials ang maong lakang, lakip na sab sa mayor. Akong reaction is very positive. You know, kani mga ato ang environment is a shared responsibility. So everybody should also do their share. So para na po, I'm also doing my share, you know, maka-minimize. Less plastic. And then we just want to encourage, ilang na nato na i-mandatory because that would take time, no, na behavioral change yun na siya. Ginahanad man ang tao, huwag ka ng convenient gani para niya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Patay ang rider o backrider human mubangga sa likod nga bahin sa cargo truck sa Manhuyod, Negros Oriental. Nahitabo ang insidente sa National Highway sa barangay Alingalanan, kaganihang kadlawon. Dead on arrival sa Bais District Hospital ang rider ug ang 66 anyos nga backrider. Angol usab ang laing backrider nga nagpaalim pa sa tambalanan. Sa investigasyon sa kapulisan, paingon sa Bais City ang mga biktima. Pag-abot haduol sa usa ka sugar mill, milahay ang driver sa early warning device. Ug dinhi matud pa nawala ng kontrol ang motorsiklo ug mibangga sa likod nga bahin sa truck nga niadtong tungura naglinya kay magpagaling sa gikargang tubo. Sa kakusog sa impact, nalabay sa karsada ang tulo ka mga biktima nga wala magsulob og helmet. Matud ni Manhuyod Police Major JP Dagami, kusog ang dagan sa motor ug nakainom usab ang mga biktima. Voluntaryong mitahan sa kapulisan ang 29 anyos nga driver sa truck samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa maong insidente. Technically, sir, na hulog ana, sir. Para nibangga na gid sila sa likod. Stationary raman siya kay actually palargahay na ta sila. Gisuspenso ang klase sa pipila ka mga lugar sa Eastern Visayas subay sa pahimangno sa pag-asa ngadto sa Leyte ug Samar provinces nga posible kining makasinati og pagbaha ug pagdahili sa yuta gumikan sa daotang panahon. Lakip sa nagpatuman og suspensyon, mao si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kinsa nagpagawas og executive order aron pagdeklarar nga walay klase sa tanang eskwelahan ug walay trabaho sa gobyerno. Mideklarar usab ang Palo, Alang-alang, Haro, Kananga, Matalom, Pastrana, Burawen, San Miguel ug Tabon-Tabon nga walay klase. Apil usab ang Calbiga, Catbalogan City, Daram, Mutyong, Pinabakdaw ug Zumaraga sa Samar. Maasin City sa Southern Leyte, Kawayan ug Nabal sa Biliran. Ingon man ang Giporlos sa Eastern Samar. Samtang sa Bohol, nasinati sa Panglao ang kasarangan ngadto sa kusog nga uwan. Hinungdan nga kining mga turista nagdala og mga payong. Gisuspenso usab ang tanang level sa klase sa Tubigon ug Katigbian. Samtang usa ka shipping line sa Siquijor ang nisuspenso sa ilang biyahe tungod usab sa daotang panahon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisuspenso og usa ka tuig sa ombudsman ang mayor ug vice mayor sa lungsod sa Minglanilla, lakip ang mga kauban sa sangguniang bayan, diin duha na lang ang nahabilin. Alang sa dugang detalye, ani ang live report ni Alan Domingo. Alan? Sa sige paniguro sa Department of Interior and Local Government kung DILG nga dili mahamper ang basic services sa mga molupyo sa Minglanilla, subay usab sa pagkasuspenso sa halos tanan nilang mga opisyal.
Nadawat kagahapon sa mga opisyal sa lungsod sa Minglanilla ang suspension order nga gipahamtang sa ombudsman. Lakip sa gipahamtangan og silot silang Mayor Raji Binad, Vice Mayor Lani Peña ug halos tanang mga sakop sa legislative diin duha na lang ang nahabilin. Apil kini nilang GR de la Calzada, Jongjong Adlawan Jr., Jesus Boyet Velez, Jerry Cañares, Jimmy Kaumiran, Jenny Young, Jennifer Lariosa, Pros Lapot ug mga ex-officio members nga silang Petronilo Traya ug Rick Ryan Zapra. Sa nakuhang dokumento sa Balitang Bisdak gikan sa DILG Provincial Office, gisuspenso ang mga opisyal tungod sa grave abuse of authority, grave misconduct, gross neglect of duty, harassment, oppression ug uban pang mga administrative offenses base sa gipasakang kaso sa usa ka private entity. Yadto sa Balitang Bisdak ang munisipyo sa lungsod sa Minglanilla apan wa na inaabtan nga mga opisyal nga nalambigit. Sa social media post ni Mayor Inad, gipadayag niini nga nagsugod ang kaso kalabot sa hiniusang desisyon sa pagpanalipod sa katungod sa mga apektadong residente sa sitio na po, Barangay Gindaruhan, diin nakita nila ang mga nangliki nga yuta nga naghatag og dakong hulga sa pagdahili sa yuta. Girespeto sa mayor og mga kaubanan ang hukom sa ombudsman ug ang proseso apan mohimo sila og mga legal remedies. Nagpabiling normal ang operasyon karon diri sa lungsod sa Minglanilla human gipatuman sa ombudsman ang suspension sa mga opisyal dinhi sa maong lungsod. Si Mirajib sir ang among mayor mahugi sa hero nganuman nainana siya sir gumikan baya sa paglaban niya sa mga taga Minglanilla. Di siya gusto nga ang Minglanilla sir maalaot kay asa ibutang ang basura ato dito niya. Ako sir taga Manduang man ko. Unya og mo pariyo sa Binali sir bulan slide dito. Ari biya punta sa mga Manduang ang kanang basura oh. Samtang ipasabot sa Provincial Director sa DILG Provincial Office, Dr. Jesus Robel Sastrillo Jr. nga ang mulingkod isip mayor acting incapacity ang unang konsehal nga si Lislen Inad nga asawa sa suspended mayor. Giklaro sa DILG nga mamahimong makasugod na dayon sa iyang ministerial duty ang acting mayor apan limitado ang iyang function. Dili siya mamahimong mang-hire og mga trabahante o mupapha og mga kawani sulod sa 30 ka adlaw sa iyang paglingkod sa katungdanan. This is actually to prevent hiatus and paralyzation sa ato ang local government operations to ensure uninterrupted delivery of basic services to the local constituents. Giklaro sa PILG sa posisyon sa Vice Mayor kinahanglan og designation order gikan sa presidente nga ipaagi sa Secretary sa Department of Interior and Local Government. As to the municipal vice mayor sa atong policies, there is a need for a designation order. It's not automatic. There is a need for a designation order from the President through the Secretary of the Interior and Local Government. Sa nabakanting posisyon sa duha ka ex-officio members, ang Vice Presidente sa SK Federation ug Vice Presidente sa Liga ng mga Barangay ang muhulip sa ilang katungdanan. Gipaningkamutan sa DILG nga maplansa ang tanan nga gikinahanglan aron mapadali ang pagbutang og mga muhulip sa nabakanting posisyon aron dili mabalda ang batakang serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Minglanilla. We are requesting to expedite the selection and nomination of their temporary endorsement and nominees. Sa ato na sayra, base usab sa social media post, sa first councilor nagsugod na siya og function as mayor acting in capacity sa lungsod sa Minglanilla. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Adunay dakong tsansa nga mamahimong usa ka bagyo ang low pressure area nga anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Siluan mayroon din sa dugang detalye. Ang nasinating pag-uwan-uwan karong adlaw matud sa Pag-asa epekto sa shear line kun ang panag-abot sa bugnaw nga hangin gikan sa amihan ug ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko.
Nunot niini, may mga dapit na sa Eastern Visayas ang gipaubos sa heavy yellow rainfall warning. Samtang gipanglantawan sa pag-asa nga makasulod na sa Philippine Area of Responsibility ug mamahimo ng usa ka bagyo ang low pressure area nga anaa karon mga 1,110 kilometers east of northeastern Mindanao sa mosunod nga 24 oras. Nakita nato so far sa intensity sa atong analysis until tropical depression category. If in case TD, up to signal number 1 atong ma-issue portion of Visayas and Mindanao, but not yet rolled out kining mo intensify into tropical storm category. Matod sa pag-asa, kung mamahimo na kining bagyo, pagatawgon kini og bagyong Basyang ang ikaduhang bagyo karong tuiga. Base sa forecast track sa pag-asa, mopaduol kini sa kayutaan sa Visayas ug Mindanao ug adunay posibilidad nga malakip ang dapit sa Central Visayas sa mga mapaubos unya sa tropical cyclone wind signal number 1. Dili lang signal ang atong bantayanon na apod kining kusog na uwan. So good sa Thursday, that is February 5, maapektuhan na ang portion of Mindanao and Eastern Visayas. So diri sa tua, between Thursday to Friday, sa Central Visayas natay expected na kusog na mga pag-uwan. So posible gihapon ang flash floods ug landslide sa mga prone areas. Nunot niini, gipanglantawan usab nga masinati ang baluron nga kadagatan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Giablihan na pagbalik ngadto sa publiko ang Virgin Islands sa lungsod sa Panglao sa Bohol. Epektibo karong adlaw, subli na nga mabisita ang usa sa mga tourist destination sa Panglao, ang Virgin Island. Gitangtang ni Bohol Governor Erico Aristotol Umentado kauban ang mga lokal nga mga opisyal ingon man taga DENR ang gibutang nila nga tarpaulin sa lugar. Gisirada ng lugar niadtong September 2024 ug gipaubos kini sa rehabilitation. Karon nga subling giablihan ang maong lugar, lakip sa gibutang ang mga dapat sundon sa mga mobisita. Gidili ang pagtinda sa maong lugar o gilimitahan sa 250 matag adlaw ang pwedeng makabisita ug hatagan og 2 ka oras nga maka-enjoy. Gipasirada ng Virgin Island tungod sa daghang environmental issues, sama na lang sa nangadaot nga mga coral, waste management ug vandalism. Bukas ang Virgin Island gikan sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi. Ginawa natin yung proseso. I'm happy na really economic development can go hand in hand with environmental protection. Matutukan na yun ni maong Virgin Island na dili na mapariha kaniadto. Kayo ang akong kalipay na na-open ni balik. And remember, nindot kayo ang hitabo nini na nanay policy, nanay klarong guidelines na unsaon pag-maintain niini. So lucky today. So lucky today. Padayon karong gipangita sa kapulisan ang sospek nga mipusil patay sa 68 anyos nga lalaki sa Sitio Maritana, Barangay Palaraw niadtong Biyernes sa gabi. Sa tabang sa mga saksi, natumbok ang 42 anyos nga sospek sa mga residente sa susamang barangay. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, naglakaw ang biktima kauban ng iyang asawa pauli ngadto sa ilang panimay. Sa dihang haduol na sila sa ilang panimay, kalit nga gipusil sa sospek ang biktima dayon sibat sa lugar sakay siyang motorsiklo. Usa sa mga giimbestigahan karon ang motibo sa krimen. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nalimbuwad ang usa ka 6-wheeler truck sa Cebu South Coastal Road sa SRP tungod matud pa kay na-outbalance ang karga niini nga mga puthaw ug tubo. Ini ang report ni Alan Domingo. Ingon niya ang kahimtang sa usa ka dakong sakyanan nga nalimbuan sa Cebu South Coastal Road. Puno kini sa kargang puthaw nga tubo nga posibleng wa matarong pagkarga maong nawagtang ang balanse ug natumba ang truck. May nalang kay wa maunsa ang driver ug ang usa ka pahinanti nini. Matod sa driver nga hinay ra ang ilahang dagan ug dihang ilang nabantayan nga mitakilid ang sakyanan. Ila kini gipadaplin og didto na nitakilid og nahayang dali ra silang nakagawas gikan sa front seat. Hinay ra sa dagan ko kusog pa. Dili dagan ninyo ani. Lara mga 30 guro.
Samtang dali nga nakaresponde ang masakop sa CCTO nga miasikaso usab sa aksidente o gimanage ang bugat nga build up sa traffic sa dapit nahitabuan sa aksidente. Sa akong nakita, murag wala kayo malak ang iyang belt sa iyang cargo. Murag nilihok ang iyang cargo, mo ni siya na out balance, na siya natumba. Mipahimangno ang CCTO officer sa mga magmanihog sakyanan nga mag-amping aron malikay sa ingon niini nga panghitabo. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, mag-uban na usab kita sa tinuig nga Kapuso Bloodletting Day karong February 6, 2026, Biyernes sa Ayala Mall Central Block, 4th floor, haduol sa St. John Paul Chapel. Imbitaha usab ang inyong pamilya, mga higala ug mga kauban sa trabaho aron magkahiusa sa pagdonar og dugo. Pinaagi sa inyong pagdonar, daghang mga kinabuhi ang inyong matabangan. Mibiyahe na ang mga modern jeepney sa Mandawi nga nagtanyag og libreng sakay ilabi na sa mga estudyante. Adunay duha ka mga units ang inisyal nga gigamit alang sa maong programa. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sakay sa mga air-conditioned modern PUJ, gipangunayan ni Mayor Jong Kiuano ug mga konsihales ang dry run sa libreng sakay. Kauban nila, taga Mandawi Chamber of Commerce and Industry o MCCI nga mo'y midunar sa duha ka mga sakyanan nga gigamit sa maong programa. Gisusi nila, apilsap ang taga Traffic Enforcement Agency Conteam ang rota sa libreng sakay. Lakip na ang pagtan-aw sa mga jeepney stops o hununganan para adto ra mo pick up ug mo drop off sa pasahero. Duna na'y pipila nga naakomodar kaganiha, labi na mga estudyante. Nindot siya sa mga tao kay dili na sila mag-pliti-pliti pa. Dako kay katabang sa estudyante kay may na lang makalibre sa pliti pagpauli. Balang ilahang pang pliti, pang snacks na lang na nila. Maghatag maglibre nga sakay usahay. Nakasave ka, sir? Nakasave gyud. Sa mga stops nga nahunungan, gipasabot sa mga opisyales ang mga tao aron makapahimo sa libreng pamasahe. Sa unang rota nga gitanyag, musubay kini gikan sa City Hall padung sa parte sa Uano Avenue ug sa Dan Plaridel. Dayon mulaho sa AC Cortez padung sa dakong universidad sa Look ug pabalik. Pasiuna pa kini karon na sa paglusad sa libre sakay program sa Mandawi City LGU. Plano karon sa city government punan pa ang ilang mga sakyanan ug bisan ang mga rota para makaserbisyo gyud sa mga sumasakay. Makasave-save sa kuno sila sa ilang mga pamplite, which is mamana sa datong tuyo, no? Makahatag og alibyo gamay sa atong mga constituents, labi na sa atong mga estudyante. Good boost sa mga students, especially also mga workers na to, especially ang Mandawi City sa industrial hub. So this is a really good boost niya, savings po. Operational ang libre sakay sa Mandawi gikan alas 6 hangtod sa alas 9 sa buntag, alas 11 hangtod sa alas 2 sa hapon ug alas 3 ngadto na sa alas 6 sa gabii. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gibansay ang katakos sa mga bata sa lumba sa bisikleta nga gipahaom sa ilang kusog ug pangidaron nga gitawag og pushbike. Saksihan nato ang paugnat sa kusog sa mga chikiting sa report ni Alan Domingo. Kinsay magtuo nga mga chikiting nga linghod ang pangidaron, maantigo na di ay musikal sa bisikleta nga dili basta-basta. Kung speed ang hisgutan, dili pud sila malupigan. Nga tutod kaayo mo padagan silang bike nga kung dili madala sa tindak, tiil ang imaniobra dayon padagan sa bisikleta agi sa mga hinimo nga racetrack sulod sa Plaza Independencia. Managlahi ang kategori, depende sa edad o aduna usay panglalaki o dunay pambabae. Sa naasong lumba, kadtong mga abtik musikad ang nigawas ng mga mananaog. Samtang kadtong wa makadaog, padayon sa ilang paningkamot kay basin sa sunod. Sila na usab ang palaran nga mudaog. Dili man sila makaistorya ug maayo apan nagpasulabi ang ilahang kalipay nga nakaapil sa kalihukan nga gipahaom sa ilahang kalambuan. Nindot kayo kay makahatag yung tagkananda ko nga lingaw sa mga kabatanunan, no? Grabe ang development nga mahimo sa mga bata.
Samtang alang sa mga ginikanan, dako kining kahigayunan sa ilang banding sa mga anak, nga samtang nagtubo pa mapabatsyag nila ang ilang suporta sa pagsugod sa pagkabot sa damgo sa ilang mga anak. Gusto na mo as parents ma-involve si Liam actively sa mga sports, and usa na sa nakita is ang push bike. And ang push bike is nakita na mo nga very nice kaayo kay maka-support sila as a team. 3 years old pa siya ato. 4. 4 years old. And second Sharon? Oh, second Sharon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Giila ug gipasalamatan ang upat ka mga empleyado sa Mandaue City Hall nga miuli sa bag nga adunay dakong kwarta. Sa sesyon sa City Council, giila ang upat ka mga sakop sa Civil Security Unit nga nagtrabaho isip building guard. Niadtong Enero, aduna sila'y nakit-ang bag nga nahabilin sa sports complex. Adunay sulod nga gibana-banang muabot sa 1 million pesos nga nasayran nga pangbayan unta sa mga business tax sa one-stop shop nga nag-operate ni atong higayuna. Wa sila magduha-duha nga makig-coordinate aron mauli kini sa tag-iya, hinungdan nga gipahalipayan sila sa konseho tungod sa ilang pagka-matinud-anon. Duha na yung belt bag niya, basta iyang gihubo, iyang ibutang bangko. Kaya na siya gipurmahan niya, bayad siya. Nakalimot ko na siya kuhag balik. Mga gini ang among gisuldan, nga public servant, yun, kung sa atong trabaho, ato lang yung buhat, kung di lang itang buhat, hindi maayo. Gipahalipayan sa Mandaue City Hall ang mga miyembro sa Sugbuanong Dragon Boat Team tungod sa kalampusan sa ilang pag-apil sa kompetisyon. Giila ang PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team tungod sa mga medalya nga nakuha nila karong bag-o sa gihimong kompetisyon sa Penang, Malaysia niadtong Nobyembre. Ubay-ubay nga kategorya ang nadagan sa team. Gipasidunggan sila sa konseho tungod sa ilang dedikasyon. Ang maong Dragon Boat Team nakasalmot na sa lain-laing kompetisyon dinhi sa Subo, sa ubang lugar sa nasod ug abroad. Gibuksan na sa Talisay City Schools Division ang Talisay City Meet 2026 kagahapon sa buntag. Sa iyang pakigpulong sa opening ceremony, gipalanog ni Mayor Samsam Gulyas nga ang mapili sa Talisay City Athletic Association Meet usa ka pamaagi aron mahagpat ug mapili ang mga atleta nga morepresentar sa Talisay City alang sa dinagkong mga paugnat sa kusog. Midugang ang mayor nga kabahin na usab kini sa pagpangandam sa kagamhanan sa Dakbayan ug sa Talisay City Schools Division aron makapili og mga atleta alang sa Central Visayas Regional Athletic Meet kun CV-RAA karong tuiga. Masaligon ang kagamhanan sa Dakbayan nga pinaagi niini, mas daghan pang mga talisaynon nga mamihimong mas inila ug mo-excel pa sa natad sa sports. Encantadia, apan daw sama sa usa ka sangre nga si Adamus ang nilihukan sa usa ka netizen sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Aluginsan, Cebu nga gikalingawan sa social media. Sa video ni Yus Cooper Kyle Laguno, makita ang batang si Lance nga anaa sa seawall ug daw gikontrol ang lihok sa tubig. Sa matag saka niya siyang kamot, nakisabay usab og saka ug hapak ang mga bawd padulong sa iyaha. Giklaro ni Yus Cooper Kyle, luwas ra ang bata ug daling mihawa sa seawall human kini matumba sa mga hapak sa bawd. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.